हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूप सर चैनल आपको स्वागत। आज आम आहरी गोटे वीडियो नहीं आसचु जो वीडियो आम आलोचना करवा +3 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 11 3 मार्क प्रश्न उत्तर। आग वीडियो आमर कराई पार्ट 2 पर्यंत आईटा हूँ आपणकर पार्ट 3 एटा आपणकर पार्ट 3। आग वीडियो आम 10 नंबर पर्यंत आम आलोचना करुँ प्रश्न। आज आम आलोचना करबा 11 नंबर टू कौ प्रश्न दिखाई बहुत इंपोर्टेंट जहाँकि आपण परीक्षा आसब। आपण मैंने खाली प्रश्न को देखु सबू प्रश्न को वीडियोटा को स्किप न करी पूरा प्रश्न को देखु आ उत्तर को पढ़ंतु। कौ प्रश्न उत्तर ये दिखाई ताकू नोट्स कर रखु देखिए आपण मैंने परीक्षा भल नंबर रखिपारे। तो आम आलोचना करवा विलंब हो ना वीडियोटा लंबा हो। तो चलतु आम आलोचना तो आलोचना करने आगु गोटे कथा मुझे कहीदे जब आपने चैनल नुआरे अच्छे बहुत पे अच्छे सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब करदे एमती सब नुआ नुआ वीडियो देखापी। आउ जब वीडियो भल लगुच तो सांग मान सेयार करदे। तो चलतु आम देखा। देखु 11 नंबर प्रश्न दिखाई आपको ये प्रश्न रे और भी दिखाई अथवा दुईटा प्रश्न गोटे उत्तर। नेपोलियन आईनगत संस्कार अथवा नेपोलियन आईन संहिता एमती भी आसीपे। तो आपने जानते जो प्रश्न आपंकर बुले आसपे किंतु आमर उत्तर सी गोटे थी। तो उत्तर देखा आईन क्षेत्र में नेपोलियन संस्कार तांको एक प्रबुद्ध शासकर स्थान दे थाए। फरासी विप्लव पूर्व फ्रांस रे बहु प्रकार जटिल आईन प्रचलित थिला तेनु समग्र देश पाई गोटे आईन ग्रंथर प्रचलन करने से चाहिए। से चिंता करथिले जे एही आईन ग्रंथर परिवर्तन फल विचार विभाग में रही अनिश्चितता दूर करा जाई परिबो और प्रत्येक फरासी लोक तार न्यायगत अधिकार पाई परिबे। ए सबू को दृष्टि रखी गोटे सरल आईन कोड प्रणयन करने उद्यम करथिला जहाँ 1804 मसीह कार्यकारी होइथिला। यह नेपोलियन कोड नाम कथित। परे परे जमी जमा संक्रांतीय आईन ग्रंथ फौजदारी आईन ग्रंथ एवं वाणिज्यिक आईन ग्रंथ प्रणयन करा जायतिला। आईन सम्मुखें समस्ते समान यह थिला नेपोलियन आईन ग्रंथर मूल मंत्र। धर्मनिरपेक्षता कृषकर आर्थिक अवस्था एवं सुविधावादी श्रेणीर उच्छेद साधन को सम्मुखें रखी आईन ग्रंथ मान प्रणयन करा जायतिला। सुचिंतित और उपादेय आईन ग्रंथ प्रणयन करने को आधुनिक जुगे नेपोलियन को जस्टिनियानंकर स्थान दि जाइथिला। 12 नंबर लीजियन ऑफ ऑनर उत्तर देखा। नेपोलियन थरे कही फरासी माने गोटे कथा उपरे गुरुत्व दियंती ताहा हेउछि सम्मान। तेणु प्रतिभावान व्यक्ति को सम्मान दे सेमानकु संतुष्ट करी रखिबा पाई से चाहिए। यही परिप्रेक्षी रे ओ देशर गौरव वृद्धि कराइबा दिगरे सहायक होइथिबा उभय सामरिक और बेसामरिक कर्मचारी को उपयुक्त साहाय्य और सुविधा देवा पाई लीजियन ऑफ ऑनर प्रतिष्ठा करी नेपोलियन सेमानकु सम्मान देवार व्यवस्था करथिले। आधुनिक जगत को यह तांकर एक बलिष्ठ अवदान रूपे ग्रहण करा जाइथाय। तेरह नंबर प्रश्न देखा कॉनकॉर्डाट उत्तर नेपोलियन धर्मगत संस्कार थिला तांको उच्चकोटीर शासन पद्धतिर एक उत्कृष्ट परिचालक। प्राय 10 वर्ष धरी धर्मगत विदेश फरासी समाज को आंदोलित करने संगे संगे कैथोलिक संप्रदायर धर्मजाजक माने शासन विरोध होइथिबार से उपलब्धि करथिले। एथि सहित से मध्य लक्ष्य करथिले जे फ्रांसर प्रचलित धर्मगत व्यवस्था कैथोलिक संप्रदाय प्रति घोर अपमान सूचक। तेणु शासनगत सुविधा तथा राज्यर हित दृष्टि सेमानंकु संतुष्ट करी सेमानंकु सहानुभूति पाइबा पाई नेपोलियन आग्रह प्रकाश करथिले। तेणु राजनैतिक दृष्टिकोण विचार करी से एपरी गोटे धर्म व्यवस्था परिवर्तन करने को चाहिए जहाँकि एक समय कैथोलिक संप्रदायर जनसाधारण तथा सरकार को संतुष्ट कर रखा। यही धर्म मर्मरे 1801 ख्रीष्टाब्द पोपंक सह से एक चुक्तिपत्र साक्षर करथिले। यह कॉनकॉर्डाट नाम प्रसिद्धि लाभ करथिला। उक्त चुक्ति अनुसार कैथोलिक
ଧର୍ମ ଫ୍ରାନ୍ସର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଯଦି PDF ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପେପର୍ 11ର ଏମିତି ଏମିତି ନୋଟ୍ ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରେସବର୍ଗ ଚୁକ୍ତି। ଉତ୍ତର 1805 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ନେପୋଲିଅନ୍ ଅଷ୍ଟେରଲିଜ୍ ନାମକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ପରାଜିତ କରି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେସବର୍ଗଠାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରେସବର୍ଗ ଚୁକ୍ତି ନାମରେ ଗଠିତ। ଉକ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଇଟାଲୀର ରାଜାର ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଭେନିସିଆକୁ ଇଟାଲୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଜର୍ମାନୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ନେପୋଲିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀର ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 15 ନମ୍ବର। ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ମହାଦେଶୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉତ୍ତର ନେପୋଲିଅନ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ନୌବାହିନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାରୁ ନେପୋଲିଅନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନେପୋଲିଅନ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଣିକମାନଙ୍କ ଦେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ସେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ଷତି ସାଧନ କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି ତଥା ସମୃଦ୍ଧି ତା'ର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନେପୋଲିଅନ ଇଂଲଣ୍ଡର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପତନ ଘଟାଇବା ନିମିତ୍ତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବର୍ଲିନ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ମହାଦେଶୀୟ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅବରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଗଲା ବୋଲି ନେପୋଲିଅନ ଘୋଷଣା କଲେ। ୟୁରୋପର କୌଣସି ବନ୍ଦରରେ ଇଂରେଜ ଜାହାଜ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସହିତ ମହାଦେଶର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମସ୍କୋ ଅଭିଯାନ। ଉତ୍ତର ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ମସ୍କୋ ଅଭିଯାନ ମୂଳରେ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମହାଦେଶୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆ ମହାଦେଶୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁଷିଆର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲିଯିବାରୁ ଜାର୍ ପ୍ରଥମ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ। ନେପୋଲିଅନ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରୁଷର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 1812 ମସିହାରେ ଗେରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗମ ରୁଷର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ମସ୍କୋ ଅଭିଯାନ ଯେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମାଧି ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଲିପଜିଗ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସୈବାହିନୀର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରୁଷିଆ, ସ୍ୱିଡେନ, ପ୍ରୁସିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମିଳିତ ହୋଇ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1813 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଜର୍ମାନୀର ଲିପଜିଗ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନେପୋଲିଅନ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରି ଏଥି ସହିତ ତାଙ୍କର ମହାଦେଶୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଧି ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୌଧ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଲ୍ବା ଦ୍ୱୀପର ଶାସକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଲ୍ବାରୁ ପଳାୟନ କରି ପୁନର୍ବାର ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ଏଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ପ୍ରୁସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ
ରୁଷିଆ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତି ମିଳିତ ହୋଇ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ନେପୋଲିଅନ 1815 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରି ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା ଦ୍ୱୀପକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ତ ଯଦି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 3 ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।